Magandang umaga mga ka-idol. Oh. Benta ko na to guys, lechonin. Yan oh, pumili lang kayo diyan. Yan. Ayun dyan, yung ano mo, akala ko ito. 15K na lang isa, boss. Sige na. Mura-mura na yan. Puntahan nyo na to dito sa North Caloocan, Bagungbong. Location natin guys, North Caloocan. 15K na lang isa, lechonin. Napakasarap. Isa-isa.